Bonjour à tous sur ma chaîne Parcours d'électronique et dans une nouvelle vidéo sur les bascules RS. On a déjà vu les principes des bascules ou bien les notions de base sur la logique séquentielle dans une vidéo précédente. Et maintenant, dans cette vidéo, on va entamer la bascule RS. C'est quoi une bascule RS? Une bascule RS est une bascule à deux entrées et deux sorties. Bien sûr, Q et Q bar. L'entrée R et l'entrée S. L'entrée R, c'est recette, c'est-à-dire mise à 0. Et l'entrée S, c'est 7, c'est-à-dire mise à 1. Donc, on a une bascule RS, on a deux entrées et deux sorties Q et Q bar. Les entrées تاعها عندهم R et S. R, c'est reset, mise à 0, c'est-à-dire la كانت R est activée, la sortie غادي تكون عندنا égale à 0. ou la كانت S, c'est 7, c'est mise à 1. la كانت S activée, غادي في la sortie غادي يكون عندنا égale à 1. La sortie est égale à 1. Donc, on passe au principe de fonctionnement de la bascule RS. La bascule RS, si dans le cas où R et S sont inactifs, c'est-à-dire sont désactivés, R et S sont désactivés en même temps, c'est-à-dire R égale à 0 et S égale à 0. Donc, le Q, la sortie va être égale à la sortie précédente, c'est-à-dire elle mémorise la sortie précédente. Donc Q égale à Q0. Q0, c'est la sortie précédente. Si R et S sont actifs en même temps, R et S sont actifs en même temps, c'est-à-dire R égale à 1 et S égale à 1, donc on a un cas indéterminé, un état indéterminé. Si R est activé et S désactivé, R égale à 1 et S égale à 0. Donc, Q va être égal à 0 parce que on a R égale à 1, c'est-à-dire R est activé et on sait que R c'est reset, c'est remise à 0. Donc le Q, la sortie va être égale à 0. Donc, dans le cas où on a S est activé et R désactivé, c'est-à-dire S égale à 1 et R égale à 0, donc S c'est 7, c'est mise à 1, donc le Q va être égal à 1. Donc, dans la bascule RS, on a 4 cas. On a le cas où le R et S sont désactivés en même temps. Donc, le Q va être égal, le Q0 va être égal à la sortie précédente. Si on a R et S sont activés en même temps, on a un état indéterminé, Q égale à phi, un état indéterminé. Donc, si on a R égale à R est activé et S est désactivé, c'est-à-dire R égale à 1 et S égale à 0, donc on sait que R s'est remise à 0, donc le Q va être égal à 0. Si on a dans le cas où S égale à 1, S est activé et R désactivé, on sait que S c'est 7, c'est mis à 1, donc le Q va être égal à 1. C'est-à-dire, on la bascule RS, on a deux entrées et une sortie, et deux sorties Q et Q bar. Donc, il y a R ou S désactivés en même temps. R égale à 0 et S égale à 0. Donc, R ou S désactivés, مع بعض. للزوج يساوي 0. Donc, le Q, la sortie, غادي تكون تساوي la sortie القديمه c'est-à-dire غادي تميموريزي لا سورتي لا فالور تاع لا سورتي القديمه تجيبها تحطها هنايا c'est-à-dire Q غادي يكون يساوي Q0 الكي القديمه دونك غادي يحافظ على لا سورتي القديمه دونك اذا كان عندنا R والاس اكتيفي en même temps c'est-à-dire R يكون يساوي الواحد و S يساوي الواحد en même temps. Donc هنايا عندنا un cas indéterminé, c'est-à-dire cas ما كايناش في لا باسكول RS ما تعطينا حتى ريزولطا اللي هي X في c'est-à-dire. Donc إذا كانت ال R activée و ال S désactivée. Donc ال R هي mise à 0.
R هي mise à zéro remise à zéro c'est-à-dire يرد لنا لا سورتي ترد لنا تساوي الصفر دونك Q غادي تكون تساوي الصفر واذا كانت الاس اكتيفي والار inactivé désactivé c'est-à-dire S يساوي الواحد والR يساوي الصفر دونك لو Q غادي يكون عندنا يساوي 1 لا خاطر الاس هي mise à 1 دونك ترد لنا لا سورتي تعطيها la valeur 1. Donc, on prend la table de vérité de la bascule RS. On a R et S et les sorties Q et Q bar. Si S et R sont inactivés, S égale à 0 et R égale à 0, donc la sortie inchangée, c'est-à-dire la sortie la sortie précédente. Va être égal à la sortie précédente, c'est-à-dire Q égale à Q0. Et Q bar, bien sûr, est égal à Q0 bar. Donc, si S activé et R inactive, c'est-à-dire S égale à 1 et R égale à 0, donc on sait que S, c'est 7, c'est mise à 1, donc la sortie va être égale à 1. Et Q bar, bien sûr, égale à 0. Donc, si le cas où, si on a R égale à 1, c'est-à-dire R activé et S inactivé. Donc, on sait que R c'est remise à 0, donc le Q va être égal à 0 et Q bar bien sûr va être égal à 1. Donc, si S et R sont activés en même temps, donc on a une sortie indéterminée, c'est-à-dire c'est une erreur dans la bascule RS. Elle donne rien à la sortie. À sa sortie, bien sûr. C'est-à-dire, la table de vérité, il y a le fonctionnement de la bascule RS. Et voilà le logigramme de la bascule RS qui exprime le fonctionnement de la bascule RS. Donc, dans le premier cas où S égale à 0 et R égale à 0, c'est-à-dire R égale R تساوي الصفر و S تساوي الصفر. Donc, إذا كان ندو بلي عندنا une sortie précédente اللي هي Q0. Une sortie ici. عندنا une sortie précédente اللي هي Q0. Donc, هنا غادي تكون عندنا Q0 bar. هادو des nouvelles sorties وهادو les sorties précédentes. C'est-à-dire عندنا une sortie précédente. Donc, ندو هنايا ال R égale à 0 تساوي الصفر و S تساوي الصفر. Donc, هنا l'entrée هنايا عندنا une porte nord, c'est-à-dire دينا l'entrée الاولى plus l'entrée الزوجه bar. La sortie تاعها غادي تكون l'entrée الاولى plus l'entrée الزوجه bar. Donc ici on a ici Q0, donc l'entrée تاع هاد la porte nord هي هادي هي Q0 و l'entrée تاع la première porte nord هي Q0 bar. Q0 bar. donc هنايا غادي يكون عندنا اذا كان عندنا R يساوي الصفر وعندنا Q0 bar هي l'entrée الزوجه تاع هاد لا بورت نور. دونك هادي هنايا لا سورتي تاعها غادي تكون تساوي R زائد Q0 بار. R زائد Q0 بار لو تو بار. R هي تساوي الصفر. دونك صفر زائد Q0 بار هو Q0 بار. دونك هنايا لونطري غادي تكون عندنا تساوي Q0 بار. Q0 بار وهنايا لا سورتي تاع النور هي لونطري بار. دونك Q0 بار. دونك غادي تكون هنايا عندنا Q0 2 بار c'est-à-dire Q0. Q0 2 bar هي Q0. donc في la deuxième porte nord هنايا غادي تكون عندنا Q0 plus الاس. Q0 plus الاس والاس عندنا هنايا انا في لو بروميير كا الاس يساوي الصفر. دونك صفر زائد Q0 هي Q0 بار. هنا غادي تكون عندنا Q0 بار.
دونك كي زيرو بار هنا عندنا كي زيرو بار. دونك هذا هو لو فونكسيونمون تاع لا باسكول ار اس. دونك في لو دوزيام كا وين عندنا ار يساوي الصفر والاس يساوي الواحد. دونك هنايا ار اناكتيفي والاس اكتيفي. دونك هنايا ندو هنايا نعرفوا بلي الاس يساوي الواحد، وهنايا هاد لا دوزيام اونطري هي كو زيرو. دونك واحد زائد كو زيرو. دونك كو سوا كو زيرو سوا كانت تساوي الواحد ولا زيرو. دونك كو سوا كو زيرو زائد واحد غادي تعطينا واحد. دونك هنايا واحد في لونطري من نديرو لها باغ بويسك عندنا هنايا لا بورتو نور. دونك غادي تكون عندنا صفر. واحد نديرو لها الباغ يولي الصفر. دونك هنايا غادي تكون عندنا ار تساوي الصفر، خاطر في الدوزيام كا ار تساوي الصفر، وعندنا هنايا لا ريزولطا الصفر اللي راها جايه منا هي لونطري تاع هادي. دونك صفر زائد صفر هو صفر. صفر باغ يساوي الواحد. دونك كو غادي تكون تساوي الواحد. هايا كو ايغال ا 1. كو ايغال ا 1. كو باغ بيان سور ايغال ا 0. ici هنايا كو باغ هي الصفر. دونك في لو تروازيام كا وين عندنا الار يساوي الأ والاس يساوي الزيرو. هنايا الار يساوي الأ والاس يساوي الصفر. دونك ار يساوي الأ. دونك واحد زائد كو زيرو باغ. واحد زائد كو زيرو باغ كو سوا كو زيرو كانت ان ولا صفر. دونك واحد زائد اي حاجه هو يبقى الواحد. دونك واحد نديرو له لو باغ تاعه بويسك عندنا هنايا اون بورتو نور. دونك غادي تكون عندنا تساوي الصفر. واحد باغ هو الصفر. دونك كو تساوي الصفر. كو راكم تشوفوا هنا في لاطاب دو فيريتي هي تساوي الصفر. دونك هنايا الصفر ندوه هنايا. صفر زائد صفر هو صفر. لو باغ تاعه هو 1. دونك لو كو باغ يساوي الأ. كو باغ يساوي الأ اللي راها مكتوبه في لاطاب دو فيريتي. دونك في لو كاتريام كا هنايا وين يكون عندنا الاس ايغال ا والار ايغال ا. دونك اس ار ايغال ا. دونك 1 بلس كو زيرو هي 1 باغ هو صفر. دونك لو كو يساوي الصفر. هنا غادي تدخل هنايا الصفر. صفر زائد واحد هي واحد. واحد باغ يساوي الصفر. دونك كو يساوي الصفر والكو باغ يساوي الصفر ما كايناش. دونك على بها درنا اون ايتا انديتيرميني اون سورتي انديتيرميني. سيتادير في لا باسكول ار اس عندها دي زيتا وين ما لازمش يكونوا يساوي الاس تساوي الواحد والار تساوي الواحد، لخاطر لا سورتي غادي تكون عندنا كونتراديكسيون. كو ايغال 0 كو بار ايغال 0 امبوسيبل. Donc voilà, on a terminé avec la bascule RS. Si vous aimez la vidéo, bien sûr, s'il vous plaît, abonnez la chaîne Parcours d'électronique et bon courage et merci à votre attention.